नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फिलिस्तीन के मजलूमों हम तुम्हारे साथ हैं, फिलिस्तीन के मजलूमों हम तुम्हारे साथ, फिलिस्तीन के मजलूमों हम तुम्हारे साथ। सलाम हो मेरा इरफान उस खुमैनी पर था जिसके सीने में अज़्मे हुसैनी जिंदाबाद। अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल हैदरी, हैदरी। जहाँ तक सवाल है रोज़ाना फ़लस्तीन में जिस तरह से फ़लस्तीनियों को, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, जवानों को किसी को नहीं बख्शा जा रहा है, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके नई नई बस्तियाँ बसाई जा रही हैं, ये गासिबाना कब्ज़ा है। इसके ख़िलाफ़ दुनिया को खड़ा होना चाहिए। हमें ताज्जुब है कि अक़वाम मुत्तहिदा हो या यूरोपियन काउंसिल हो, वो इसकी मज़म्मत तो करते हैं लेकिन कोई अमली इक़दाम इस पर नहीं करते हैं। इस पर गौर करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही हिंदुस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान जो है वो शुरू से फ़लस्तीनियों का हामी रहा है। महात्मा गांधी ने बहुत पहले ये बात कही थी कि फ़लस्तीनियों पर का फ़लस्तीन पर ऐसा ही हक़ है जैसे कि बरतानिया के ऊपर बरतानिया के रहने वालों का है। तो उन्होंने ये बात भी कही थी, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। और हिंदुस्तान की हुकूमत जो है उसने बराबर, चाहे नेहरू का ज़माना हो, चाहे इंदिरा गांधी का ज़माना हो, चाहे राजीव गांधी का ज़माना हो, बराबर इज़राइल के मुकाबले फ़लस्तीनियों का साथ दिया। और हिंदुस्तान जो है वो फ़लस्तीन को बहैसियत एक रियासत के, जब रियासत का दर्जा उसे दुनिया ने नहीं दिया था, उस वक्त हिंदुस्तान ने रियासत का दर्जा दे के उसका सिफारत खाना यहाँ खोला था। 1991 में बदनसीबी से नरसिम्हा राव ने कि हमें उस पॉलिसी से इनहराफ किया और एक तरह से हम सब जानते हैं कि इज़राइल को। लेकिन हम एक बात यहाँ और वादे का दुनिया पे कर देना चाहते हैं, हम बुनियादी तौर पे यहूदियत के ख़िलाफ़ नहीं, ये हम बता दें, यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम बुनियादी तौर पे जो ख़िलाफ़ हैं वो सहूनियत के हैं, गासिबाना कब्ज़ों के हैं, जौर व ज़ुल्म के हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ हुकूमत ईरान को और याद करता हूँ बड़े अदब और एहतराम के साथ इमाम ख़ुमैनी को, जिन्होंने रमज़ान के आखिरी जुमे जमअतुल विदा को यौमुल क़ुद्स की हैसियत अता की और उसे घर घर पहुँचा दिया। यौमुल क़ुद्स जो है वो हमारे लिए बड़ा अहम है। एक बात और यहाँ पे पेश नज़र रखनी चाहिए, बार बार ये कहा जाता है कि जो इज़राइल है वो अर्द मऊद है उनके लिए, यहूदियों के लिए, तो हमारे लिए भी तो वो एक तरह से अर्द मक़सूद है। क्यों कि हमारा क़िबले अव्वल भी वो रहा है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो मेराज के सफ़र पे भी वहीं से गए हैं और मस्जिद अक़सा वहाँ पर है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके पेश नज़र हम समझते हैं कि दुनिया जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ जल्द इंसाफ करेगी। और एक बात जो नहीं दुनिया को भूलनी चाहिए, दुनिया में सही मानों में अमन व आश्ती का माहौल उस वक्त तक पैदा नहीं होगा जब तक कि वस्त एशिया में नहीं होगा, सेंट्रल वस्त एशिया कह रहा हूँ, मगरबी एशिया में नहीं होगा। और मगरबी एशिया में अमन व अमान उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ और मुसलमानों को यरूशलेम नहीं मिल जाता। मसला फ़लस्तीन एक ज़िंदा मसला है। जब तक कि फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता है, जब तक कि बैतुल मक़दस इसराइल के पंजे से आज़ाद नहीं होता है, उस वक्त तक कि ये ज़िंदा रहेगा। यौम क़ुद्स जो है हमें ये याद दिलाता है पूरे दुनिया के मुसलमानों को कि हमारी मस्जिद अक़सा पर नाजायज़ कब्ज़ा है, फ़लस्तीन की सरज़मीन पे इसराइल का नाजायज़ कब्ज़ा है। और जब तक ये ख़त्म नहीं हो सकता उस वक्त तक के हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो कुछ हमसे बन पड़ता है करना चाहिए। यौम क़ुद्स हमें ये भी याद दिलाता है कि जो 52-53 मुस्लिम ममालिक हैं, ये उनकी पहली ज़िम्मेदारी है कि वो फ़लस्तीन की हिमायत में खड़े हों। और इसराइल के जब भी चीरदस्तियाँ होती हैं, जब भी उनके हुकूक़ पर डाका डालता है, तो इस तरह मुस्लिम ममालिक को आगे बढ़कर फ़लस्तीनियों की हिमायत करनी चाहिए। मुझे अफसोस साथ ये कहना पड़ता है कि आज कई मुस्लिम ममालिक जो है इसराइल से
تعلقات بنانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ انہیں اسرائیل سے تعلقات کو منقطع کرنا چاہیے۔ یوم قدس جو ہے پورے دنیا کے مسلمانوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارا قبلہ اول اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور وہ جب تک آزاد نہیں ہو سکتا، جب تک وہ آزاد نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ ہے اس یوم قدس کی افادیت اور اس کی اہمیت۔ بھارت سرکار کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ بھارت سرکار نے ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت کی ہے، اور بھارت سرکار کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو فادر آف نیشن ہے مہاتما گاندھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح ہندوستان ہندوستانیوں کے لیے ہے، اس طرح فلسطین فلسطینیوں کے لیے۔ تو فلسطینیوں یعنی اسرائیل کا وجود ناجائز وجود ہے، اور اسرائیل کو وہاں سے ختم ہونا چاہیے اور فلسطین کو وہاں اسٹیبلش ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہندوستان کی۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان نے صرف اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہی نہیں قائم کیے، بلکہ اس نے اسٹریٹجک تعلقات قائم کر لیے جو مناسب نہیں ہے۔ اسرائیل ایک ناجائز حکومت ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیے، عالمی یوم القدس 1979 میں ایران کے انقلاب کے بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا، تاکہ مظلوم فلسطینیوں کی آواز ہر جمعۃ الوداع کو پوری دنیا کے مسلمان اور سبھی انصاف پسند مل کر اٹھائیں۔ آج ہندوستان کے اندر بھی ہمیشہ عالمی یوم القدس کے موقع پر یہ پروگرام جنتر منتر پر اور بلکہ پورے ملک میں منعقد کیا جاتا ہے، لیکن جمعۃ الوداع سے ایک روز پہلے ہی آج ہم نے یہ عالمی قدس کانفرنس کا انعقاد یہاں پر کیا ہے۔ مقصد مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنا اور اسرائیل کے ظلم کو جو پوری دنیا کے اندر بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، اس ضرورت پر زور دیتے ہوئے آج کے مقررین نے اور پروگرام کے آرگنائزر نے اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ غزے کے محاصرے کے خاتمے سے لے کر مسجد اقصیٰ کی آزادی اور مظلوم فلسطینیوں پر جس طریقے سے ظلم و جور کیا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم محکم آواز اٹھائیں۔ ہم ہمیشہ اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے رہے ہیں، اور حکومت ہندوستان سے بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہم ہمیشہ ناوابستہ تحریک کے سربراہ رہے، ہمارا وہ اسٹیٹس برقرار رہے، اور ہم مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت اسی طرح کرتے رہیں، جیسا کہ بابا قوم مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ فلسطین کا ادھیکار فلسطینیوں کا اتنا ہی ہے فلسطین پر جتنا برٹش پر برطانیہ والوں کا ہے، جتنا جاپان پر جاپانیوں کا ہے، اسی طرح فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ اسی حق کی آواز کو اٹھانے کے لیے ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک یہ سلسلہ ظلم کا جاری رہے گا، ہمارا حمایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی ٹکراؤ سب ہو رہا ہے وہاں فلسطین میں، بیت المقدس میں، مسجد کے اندر یہ دکھائی دے رہا ہے، اس کو لے کے کیا کہیں گے؟ یہ ہر سال کا اسرائیلی حکومت کا سلسلہ رہا ہے کہ جیسے جیسے رمضان آتا ہے وہ اسی طریقے سے ظلم اور جور کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور اس سال بھی اسی طریقے سے پچھلے جمعے کو آپ نے پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے نمازیوں پر ظلم کیا گیا، فائرنگ ہوئی، ان کی گرفتاریاں ہوئیں، تو اسی کی مذمت کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، گزشتہ تقریباً 70-75 سال سے فلسطین کے اوپر جو اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے اور ظلم کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اس سے پوری دنیا واقف ہے۔ ہر روز فلسطینیوں کے گھر مسمار کیے جاتے ہیں، ان کے شہر اجاڑے جاتے ہیں، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور ظلم و بربریت کی ایک لمبی داستان ہے جو جاری ہے، اور دنیا اس ظلم کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا ایمانی اور دینی فریضہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے آج سے بہت طویل عرصے 43 سال پہلے جمعۃ الوداع کو یوم قدس ڈے کے عنوان سے منانے کی جو گزارش کی تھی امت اسلام سے، اس پر ساری امت اسلام نے لبیک کہا، اور یہ جمعۃ الوداع کے موقع پر پوری دنیا میں فلسطین کے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی جاتی ہے، مسئلہ فلسطین پر بات ہوتی ہے، اور دنیا کو متوجہ کیا جاتا ہے اس ظلم کی طرف جو فلسطین میں جاری ہے۔ یقینی طور پر جو ظلم و ستم جاری ہے، بیت المقدس کی تصویریں آپ دیکھتے ہیں جہاں پر مسلمان نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اسرائیلی فوجی ان کے ساتھ بدسلوکیاں کرتے ہیں، ان کے آنے جانے کے راستوں پر سخت ترین پہرے اور پابندیاں ہیں۔ گویا غزہ ایک
बड़ी इंसानी जेल में तब्दील हो चुका है। ये वो जुल्म है जो दुनिया देख रही है, और अभी मुकर्रिरीन ने जैसा कहा वो यकीनन काबिल गौर है। अभी चंद हफ्ते की जंग जब यूक्रेन में हुई है तो पूरा यूरोप यूक्रेन की हिमायत में जमा हो गया, और वो दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी अपने साथ मिलाने पर इसरार कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं कि लोग उनका साथ दें। मगर कभी ये भी सोचा उन्होंने कि इतने तवील अरसे से फ़िलिस्तीन के मज़लूमों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके घरों को उजाड़ा जाता है, उनकी बस्तियों को उजाड़ा जाता है, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े किए जाते हैं, उनके जवानों को कत्ल किया जाता है, उनके बच्चों पे जुल्म किए जाते हैं। इस जुल्म के ख़िलाफ़ दुनिया यूनाइट क्यों नहीं होती है? ममालिक आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? आप फ़िलिस्तीन के हक़ में क्यों नहीं बोलते? लिहाजा इंसानी हुकूक़ के दोहरे मेयार और पैमाने जो हैं उसके ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज जारी है। यौम क़ुद्स, आलमी यौम क़ुद्स उसी शान व शौकत से मनाया जाता है। हम कोई फ़र्क नहीं करते मज़लूमों के दरमियान। मज़लूम चाहे यूक्रेन में हो, यूरोप में हो, अमरीका में हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे मशरिक़ वस्ता में हो, फ़िलिस्तीन में हो, यमन में हो, बहरैन में हो, हम मज़लूमों की हिमायत के लिए खड़े होते हैं और जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इसलिए आवाज़ उठाते हैं कि दुनिया को अमन व अमान का गहवारा बनना चाहिए। यहाँ पे जुल्म व ज़्यादती और अशांति नहीं होना चाहिए। यही इंसानों की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, और उसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस आज मुनक़िद की गई। दुनिया मुतवज्जे हो कि इस जुल्म का जल्द से जल्द ख़ात्मा हो और इंसान इस दुनिया में, इस ज़मीन पर अमन व अमान के साथ रहें और जुल्म का ख़ात्मा हो जाए।